गुड मॉर्निंग ओडिशा आसतु आज किसी गुरुत्वपूर्ण खबर देखा। आज हूँ डिसेम्बर 6 शुक्रवार। बढ़ शीत, जमी बदल में जमी दिज्व। एही दिन कमिब आलू। सुभद्रा योजन तारीख घोषणा, मिलिब स्थायी निजुक्ति। चलतु देखा देश विदेश 20टी बड़ खबर। ता सहित वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब निश्चित भाव करदेवे। आजिर प्रथम खबर, वर्तमान राज्य में शीतर लहरी आरंभ होइथिया बेले अन्य 2 दिन हेब तापमात्रा सामान्य वृद्धि पाई। राजधानी भुवनेश्वर में सर्वोच्च तापमात्रा 31 डिग्री रहुथिया बेले सर्वनिम्न तापमात्रा 20 डिग्री रहुछि। एहारि भितर पाणीपाग विभाग पक्षरु एक नुआ अपडेट सामना को आसीछि। आसंता 5 दिन पर पुणी राज्य में कमिब तापमात्रा, अर्थात आसंता 10 तारिखरु राज्य में बढ़िब शीत। फल किछि स्थान रे तापमात्रा 10 डिग्री तलकू खसी जाई पारे। यह सहित किछि स्थान रे घन कुहुड़ी मध्य हेबार संभावना रही। परवर्ती खबर, राज्य रे नुआ R&R पॉलिसी आसीबो। 2006 R&R पॉलिसी संशोधन करी 2025 रे नुआ आधुनिक पॉलिसी आनिबाको सरकार योजना करुछंती। एने गृह रे उत्तर रखिछंती राजस्व और विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पूजारी। जमी बदल रे जमी देबा नै सरकार योजना करुछंती बोली मंत्री कहिछंती। जदि कोनोसी प्रकल्प पई लोकंक जमी निया जाउछि, क्षतिपूरण परिवर्ते अन्यत्र किभली जमी दिया जाई पारिबो से नै व्यवस्था करा जिवो। परवर्ती खबर, आसाम परी ओडिशा रे मध्य गोमांस बंद हेब। गोहत्या पाई आसीबो आईन। गोमांस एवं गो चालाण मध्य बंद हेब। विभिन्न क्षेत्र को विचार करी गोहत्या रोकिबाकू पदक्षेप निया जाइछि। एने उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव अध्यक्षतार कमिटी गठन होइछि। एने आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन सूचना देइछंती। गोहत्या गो चालाण रोका जाई पारिबो बोली से कहिछंती। परवर्ती खबर, वर्तमान बजार रे आलू दर 40 टंकार बिक्री हेउछि। आलू दर को नहीं जोगाण मंत्री बड़ बयान। सरकार को बदनाम करने को कृत्रिम अभाव तैयारी करागला। पश्चिमबंग मुख्यमंत्री मना कले आमे आलू देबू नाहू, एबे पुणी आलू देबाकू राजी हेले। काहेकि एमिति राजनीति कले मु जानी नाही। एबे बजार स्वाभाविक अछि, आहुरी आलू दर कमिबो बोली जोगाण मंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर, चलित मास डिसेम्बर 25 तारिख रे मिलिबो सुभद्रा टंका। प्रथम किस्तीर चतुर्थ पर्याय सुभद्रा टंका मिलिबो एई 25 तारिख रे। चतुर्थ पर्याय टंका पठाइबा पई जारी रहिछि जांच प्रक्रिया। सूचना और लोक संपर्क विभाग पक्षरु एही सूचना दिया जाइछि। एही पर्याय सुभद्रा टंका पठाइबा पई डिसेम्बर 6 तारिख सुधा प्रकाश पाइब योग्य एवं अयोग्य तालिका। एहापरे आउ 7 दिन पर्यंत आपत्ति ग्रहण कराजिबो। तृतीय पर्याय सुधा राज्यर मोट 80 लक्षरु अधिक हिताधिकारी 5,000 टंका लेखाए प्रथम किस्ती अर्थ प्रदान करा जाई सारिछि। डिसेम्बर सुधा 1,36,36,612 जन आवेदन करि सारिछंती। परवर्ती खबर, नुआ वर्ष रे महंगा माड़। सामग्री और सेवा कर रे प्रस्तावित वृद्धि। सिगारेट, तंबाकू और कोल्ड ड्रिंक्स भली सामग्री मूल्य वृद्धि करिपारे। यह छड़ा कपड़ा दर मध्य परिवर्तन होइपारे। फल ए पर्यंत साधारण वस्तु थिबा कपड़ा लग्जरी पदार्थ रे परिणत हेब। डिसेम्बर 21 तारिख जीएसटी काउंसिल बैठक रे एही प्रस्ताव उपरे चूड़ांत निष्पत्ति नियाजिबो। 2025 नुआ सकाळ रे उपभोक्तांक उपरे जीएसटी रो एही माड़ पड़ी पारे। परवर्ती खबर, ओडिशा रे सुना खणी। ओडिशार 2टी जिले में मिली सुना खणीर संधान। देवगढ़ जिलार आडास रमापल्ली एवं केन्दुझर जिलार गोपुर गजीपुर अंचल में सुना खणीर संधान मिलिथिबा विधानसभा उत्तर रखिछंती खणी मंत्री विभूति भूषण जेना। सूचना मुताबक देवगढ़ जिलार आडास रामपल्ली अंचल में भारतीय भूवैज्ञानिक संस्था द्वारा G2 स्तर रे अनुसंधान कार्य सरीची। सेहीपरि केन्दुझर जिलार गोपुर गजीपुर अंचल में G3 स्तर अनुसंधान शेष होईची।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଗ୍ନିବୀର ଯୋଜନାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟରେ ନୂତନ ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିଛି। ଭାରତୀୟ ସେନା, ନୌସେନା ଏବଂ ବାୟୁସେନାର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ଅଗ୍ନିବୀର 2026 ମସିହାରେ ବିଦାୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତିନି ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ 4 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ କରିବା ପରେ ସମସ୍ତ ସୈନିକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 25% ସ୍ଥାୟୀ ଚାକିରି ଦିଆଯିବ। ଏଥିରେ ଖାଲି ପଦବୀ ଅନୁଯାୟୀ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ। ଯୋଗ୍ୟ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଡକାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେହି ଦଖଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆଦିବାସୀ ଜମି। ଯଦି କେହି ଆଦିବାସୀ ଜମି କିଣନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ତା ସହ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜମି ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ। ଗୃହକୁ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଏନେଇ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ଭୂ ସଂସ୍କାର ଆଇନ 1960 ଅନୁସାରେ ଯଦି କେହି ଆଦିବାସୀ ଜମି କିଣନ୍ତି ତାକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜମି ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ। ଏପରି 654 ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ତା ସହିତ ଆଗାମୀ ଡିସେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଏଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜସ୍ୱ ଜମି ପଟ୍ଟା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 3 ବର୍ଷରେ ବଜ୍ରପାତରେ ଗଲାଣି 1057 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। କେବଳ ଗତ 7 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଗଲାଣି 201 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ସେହିଭଳି 2023-24ରେ 272 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ବଜ୍ରପାତ ଦ୍ୱାରା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡଣବିସ୍ ତୃତୀୟ ଥର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ଫଡଣବିସ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମହାୟୁତି ସରକାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଶପଥ ସମାରୋହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁଙ୍କ ସହ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଗୋମାଂସ ଖାଇବା କିମ୍ବା ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏପରି କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ବା ପିସିବିକୁ ଆଇସିସିର ଶେଷ ଚେତାବନୀ। 2025ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଆଇସିସିର ବୋର୍ଡ ମିଟିଂକୁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥଗିତ କରୁଥିବାରୁ ଏଥର ଆଇସିସି ପିସିବିକୁ ଶେଷ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛି। ଆଇସିସି କହିଛି ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖରେ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ନେଇ ଶେଷ ବୈଠକ ବସିବ। ପାକିସ୍ତାନ ଯଦି ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତେବେ ପିସିବିକୁ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଡେଲ ଆପଣେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ପିସିବି ସର୍ତ୍ତ ରଖିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମିଟିଂରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଥିବାରୁ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ନେଇ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ପାରୁନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର 14 ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସୀମା ବିବାଦ ରହିଛି। ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟର 14ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସୀମା ବିବାଦ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେଉଁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ।